नमस्कार बंधुरा गुड्डिर छोट्ट रान्नाघरे आपनादेर स्वागत जानाई। आशा करी सकलेई भालो आछेन। आजके जे रेसिपिटा आमि बानाबो आगेर कालेर मानुषे एई रेसिपिटा खूबई भालो खेत। एई नारकेल दिए आर चिंगड़ी माछ दिए आमि एकटा पिठा बानाबो। तो आपनारा देखते थाकुन आमि किभाबे बानाई। चिंगड़ी माछ नारकेल पेस्ट करा हये गेछे, एई देखुन भालो करे पेस्ट करे नियेछि। कि दियेछि देखिए देब। लंका गुड़ो, हलुद गुड़ो, नुन और जिरे बाटा और सरषेर तेल दिए सुंदर करे माखिए नेब। এই দেখুন এইভাবে মাখিয়ে নিয়েছি সুন্দর করে। এখন কলা পাতায়ও তেল মাখিয়ে নিয়েছি, দিয়ে দেব তাওয়ার উপরে। এখন নারকেল আর চিংড়ি মাছ মাখা দিয়ে দেব। এইভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। এক পাশ হয়ে গেছে, এখন পাল্টি করে দেব। এই যে কলা পাতায় আমি আবারও তেল মাখিয়ে নিয়েছি। এখন আস্তে আস্তে এই পাতাটা তুলে নেব। এই দেখুন ভালো করে চিংড়ি মাছের পিঠে হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে নেব। এইভাবে আপনারাও বাড়িতে একবার বানিয়ে খেয়ে দেখুন, খুবই ভালো লাগে। আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আবারও একটা ভিডিওর সঙ্গে দেখা হবে। আজকের জন্য বাই বাই।